Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw, Biyernes, hani ka karuhan, kag usa nga semana, han ordinaryo nga panahon, han liturhiya, han simbahan nga Katolika. Kinuha din ang ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, kapitulo ika-karuhaan kag 5, tubtubhan siya pa, tubtub nga na hani ka napulo kag tulo nga bersikulo. Hadto nga adlaw ang ginadian han langit masusugan hin napulo nga kadaragan-an nga nagdarahan ira mga suga ngan kinadtuhin pagtapo han karaslon nga lalaki. Mga waray buot ang 5 haira nga may ada buot ang 5. Nagdaraan mga waray buot han ira mga suga kundi waray hira magbalon hinidurugang nga lana. Kundi nagdaraan mga may buot hin mga surudlan nga punuhin lana, punudhan ira puno hin lana, upudan ira mga suga. Nalangan ng pag-abutan karaslon nga lalaki, sanglit pinamiraw ini nga mga daraga nga nanhinga turog. Han katuta na may ginuli at adi na ang karaslon, pakadi na kamo, tantapuan ni Yuhiya. Nagkamata ang napulo nga kadaragan-an ngan gindandam nira ang hira mga suga. Niyan siniring ang mga waray buot, ngadtuhan may mga buot. Tagigad kami haniyo mga lana, kay nagtitika parong na namon mga suga. Binatunan may madabuot, ayaw bangin diri masadang ang lana para haiyo, ngan para haamon. Kadtulugod kamo hatindahan, ngan palit kamo para haiyo. Sang litina kat ang mga waray buot, hin pagpalit hin lana. Ngan ang paghilakat nira, inabot man ang karaslon nga lalaki. Sinakob upod han iya ngadto hang kumbite, han pagpakasal, ang 5 nga mga daraga nga andam, ngan ginsadhan ang purta. Paray pag-iha, inabot ang mga waray buot nga kadaragan-an, pasudla kami, ginuli at tira. Kundi binatunan karaslo na siring ako hayo, dirigod ako nakilala hayo. Pintapos ni Jesus, ang pananglitan in pagsiring sanglit pagbantay kamo, kay diri kamo maaram, hanadlaw o hantak na. An maupay nga sumata naton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Mga kasangkayan o kabugtuan kang Kristo, may dako nga mensahe nga angay naton paghuna-hunaon gidahini nga ginbasa naton nga ebanghelyo tikang kana San Mateo. Siyahan ang ginadian han langit gintatanding hin pagkarasal han kanan Dios bugtong nga anak. Usa nga kumbete nga nakada ang kalipay sugad man gihapon ang pagrayhak. Lugaring la ini nga pagkasal sugad-sugad hin igintatanding hin pag-abot han karaslon nga lalaki nga ginaandaman hin maupay. Tagan kita yanahan ebanghelyo hin usa nga pasumbingay hin napulo nga kadaragan-an ang tawag niya ni San Mateo han 5 nga kadaragan-an, waray mga buot, ang iba nga 5 may ada mga buot. Anong karigsignon ang pagkamayada buot? Mga kasangkayan ko kang Kristo, ang paginbuutan, tigaman, hinusa nga tao nga maaram han iya ginbubuhat. Sugad man andam pagbuhat han iya angay buhaton. Ini nga napulo nga mga kadaragan-an nga iginhatag haaton ng ebanghelyo, yana nga adlaw. Tigaman han aton mga tao, kakaruyag hingadto han ginhadian han langit. Diin aton na ibabaruan nga gintatanding ni Jesus, sugad han siring ni San Mateo, hin pagkarasal han anak sa Dios. Kita nga nasunod ka ni Jesus, angay magunahuna nga basi kita maandam
basi ini nga aton pagkada o pagtapuan karaslon maging makahulugan usa nga paagihin pagpasabot han aton angay pagandaman. Anlana nga ginsiring han ebanghelyo nga angay naton pag-andamon sugad hang ginandam han mga kadaragan-an wala iba kundi siyahan an pagkilala kan Hesus. An pagsabot han iya mga pagturunan, an pagsunod han iya kaburuton, an pagbuhat han mga buruhaton han mga magsununod kan Hesus. Amo ini an lana nga angin naton pagandaman. Kaya basi pag-abot hini nga karaslon nga lalaki, pag-abot nga Hesus nga daan aton kinabuhi, nasugad ang siring niya, diri kita maaram kung san o an adlaw ug takna. Sugad man kung ano nga paagi hiya maabutan naton kinabuhi, kita andam, kita nagbabantay, sugadhan lima nga mga buutan nga mga kadaraganan. Tinatagan kita han aton singbahan, hinigayon, hinpag-andam, hakada adlaw. Tinan aton kinabuhi. Ayaw kita paghulat nga aton ini pag-abdaman la kung aada na ang karaslon. Ayaw kita tawag hanpadi kung kita ada naguhulat na han kamatayon. Kaya mo ini ang pag-abot ni Jesus tinan aton kinabuhi. Ano sa nga tao nga mayad abuot? Usa nga tao nga maaram kung anon iya bubuhaton, kung anon iya angay pagandaman. Basi hiya diri mahulop o diri mahadlok pag-abot hini nga panahon kung Jesus magkamayada higayon hin pagkadaan aton kinabuhi. Kan kung andam kita mayda naton kasiguraduhan nga makakakadto kitahan kumbete upod hini nga karaston nga aton Ginoo Hesukristo ug manunubos. Mga kasangkayan ko kang Kristo, pasalamat kita hini nga mensahe nga hatag haaton ng ebanghelyo yana nga adlaw. Maupay nga adlaw ayo nga tanan.